بسم الله الذي يفتتح به الأقوال والأفعال الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حضرة الحضور الكريم معالي السيد عثمان بوغما رئيس البرلمان التشريعي للفترة المشرف على الحرب، السيد الحاج أحمد بغري رئيس الجمعية التجارية والرئيس الفخري لغرفة التجارة البوركينية، السيد الحاج محمد سوده رئيس غرفة التجارة والصناعة رائي الحفل، السيد محمد ودروغو الإمام فايدة رئيس المكتب الإقليمي للجمعية التجارية، حضرة المشايخ والعلماء الأجلاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À votre attention, Son Excellence Dr Ousmane Bougouma. Excusez-nous, nous allons retourner sur le français à tout à l'heure. Alhamdu wa shukru lillahi rabbil alamin. Hatta la utila alaykum fa aqallu ma yumkin an nu'abbiruhu fi hadha al-maqam أن اليوم يوم الزينة، يوم اللقاء بين الأحبة، لنحيي سويا علاقاتنا ولتجديد العهد بيننا وبين خالقنا، وكذلك بيننا وبين من يشاركنا في الوجود. لقد اختار الله سبحانه وتعالى هذا اليوم للجمعية التجارية لإقامة مؤتمرها العالي الخامس. السادة الحضور، قبل الولوج في لب الموضوع نرفع عصمة تحياتنا إلى سيد الرئيس سعادة إبراهيم تراوري، كابتن إبراهيم تراوري وكافة أعوانه. نتضرع من الله سبحانه وتعالى أن يصلح الراعي والرعية. الحضور الكريم، العلاقة بين التربية الروحية وبين المواطنة علاقة متينة، إن نجحت فهي في غاية الأهمية. ومما يتبادر إلى الأذهان أننا إذا تأملنا قوله تعالى في سورة الأحزاب، يقول المولى سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تذكرنا هذه الآية الكريمة عن الجد المرحوم الحاج عمر كنزوي، الرمز الأكبر للفيدرالية الإسلامية في بلادنا. نسأل الله له الرحمة الواسعة وكل من شاركه في قضايا الإسلامية في بلادنا. وكذلك الآية تذكرنا هنا بموقف الحاج أحمد بغري رئيس الحالي للجمعية التجارية المعروف بالصدق والأمانة، سوف يقلد منصبه بروح الإيمان إلى شخص له كفاءة عليا، وهو من أكبر خدام المسلمين في بوركينا فاسو. السادة الحضور الكريم، لا يفوتنا هنا التقدير والاحترام لشخصية موغو نابا بانغو، وكذلك الشخصية المرموقة الجد والأب المربي فضيلة الدكتور دكري، أعز الله مقامه. وأخيرا تقديراتنا لباقي الجمعيات خاصة الإسلامية والزوايا الكبرى. سادة الحضور، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وإلى جانب هذا الدين القيم. الله سبحانه وتعالى اختار لنا منهج حياة وطريقة للتربية الروحية وهي التجانية. والكل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وأسوتنا الحسنة، ولنا دين واحد لا غير وهو الإسلام. تعلمنا من مبادئه من كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الإنسان أخو الإنسان، إما أخ لك في الدين أو نذير لك في الخلق. وفي سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وفي سورة البقرة: لا إكراه في الدين. وفي سورة يونس:
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كما أمرنا أن نهتم بمعالجة عيوبنا ونتجنب من شأن أصحاب الأديان الأخرى وما يعبدون، فقال في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. السادة الحضور، تلخيصا لكل ما سبق، الكل يندرج تحت كلمة حسن الخلق، وهي القيمة العليا والصفة النادرة الوحيدة التي فاز بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بين سائر الأنبياء والمرسلين. وقد أمرنا الله تعالى بتقدير شأن كل مخلوق وحتى المشركين، فقال تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أخيرا أيها الحضور الكريم، التجانية منهج حياة لتزكية النفس، والتجاني بمثابة المجتهد يقوم برحلة البحث عن الحقيقة، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والقاعدة الثابتة للتجانية إلى قيام الساعة حسب ما قال شيخنا أحمد التجاني معروفة وخالدة، وهي: إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع، فما وافقه فخذوه وما خالفه فاتركوه. التجاني الحقيقي ابن وقته يحاول التفاني بعد الفرائض في الأذكار، ويبحث عن نواقصه وعيوبه، ويشغل نفسه بنفسه حتى ينسى عن غيره فضلا عن أن يذم غيره. كما يتجنب من الأمراض الأخلاقية، فكيف تجتمع هذه الأمراض مع الأذكار؟ كما ينبغي لكل عابد أن يكون مطمئن النفس، لأن الواحد الأحد صاحب الكلمة الأخيرة يوم القيامة، حيث قال تعالى في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ختاما، نطلب من الجميع التخلق بأخلاق حميدة، وأن لا تكون جمعيتنا بؤرة الفتن في بلدنا لا في الداخل ولا في الخارج. السادة الحضور، الإدارة الجديدة تنتظر منكم الدعم الروحي والمعنوي والمادي. أخيرا، باسم الجمعية التجانية نعتذر من الجميع لكل من جرح من طرفنا. عاش بوركينا فاسو متزنا مطمئنا يسوده العيش المشترك والتماسك الاجتماعي. وشكرا. Je voudrais, à mon nom personnel et au nom de la communauté islamique de la Tidjaniya du Burkina Faso, vous remercier pour l'honneur et la présence à ce 5e congrès ordinaire de la Tidjaniya. Qu'Allah le Tout-Puissant vous récompense. Ce congrès placé sous le thème spiritualité et citoyenneté, contribution de la Tidjaniya pour une cohésion sociale et le vivre ensemble. Je vais une instance de réflexion et d'exhortation de musulmans au renforcement des valeurs du vivre ensemble, de la fraternité et de la cohésion sociale. Comme le dit un verset dans le Saint-Coran, Innamal mu'minuna ikhwa, à travers la citoyenneté et la spiritualité. La Tiganite, le Tiganite, comme tout musulman, est appelé à jouer sa partition dans le développement de notre cher patrie, le Burkina Faso, tout en développant sa foi en Allah. À partir de là, il convient de méditer autour des versets coraniques, autour d'une vie équilibrée entre la spiritualité et le modernisme. Chers frères et chers en islam, c'est avec un immense honneur que nous gardons toujours le respect à notre cher Alhaji Ahmad Bakré, président sortant, qui va honorer le président qui sera livré, Inch'Allah, d'ici quelques heures. Également, nous allons
nous retirons notre grande considération et notre profond respect à l'endroit de son éminence, le grand cheikh Aboubacar Doucouré, pour toutes ses actions en faveur de la Oumma et de la Tidjaniya en particulier. En outre, nous saluons vivement les fidèles de nos mosquées et Zawiya, ainsi que toutes les associations islamiques religieuses et coutumières du Burkina Faso au nom du vivre ensemble. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle de l'humanité, nous enseigne selon notre doctrine l'amour du prochain, l'acceptation mutuelle, la tolérance religieuse et la vie en symbiose dans la communauté. Nous a légué un patrimoine très riche du vivre ensemble que nous pouvions mieux comprendre à travers les versets suivants. Premièrement, nulle contrainte en religion. Deuxièmement, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre avaient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Nous profitons également d'ici pour saluer tous les représentants des ambassades des pays arabes. Ensuite, nous continuons avec les versets. Et si l'un des associataires te demande asile, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont les gens qui ne savent pas. Enfin, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu, dit: tous les êtres humains sont des frères, soit un frère de la religion, ou soit ton frère dans la créature. Frères et sœurs en islam, d'après Anas ibn Malik, un convoi funéraire est passé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Alors il s'est levé. Quelqu'un a dit: certes, le convoi funéraire d'un juif, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est certes pour les anges que nous nous sommes levés. Sachez que le fait de se lever en ces périodes est un signe d'importance pour les anges qui sont présents. Je vous invite à méditer sur la science et la spiritualité autour de ces comportements très attendus de nous musulmans. En réalité, un tiganite est un chercheur de vérité. S'il la trouve, il sera récompensé 2 fois. Et s'il ne trouve pas, il sera récompensé au moins 1 fois pour ses efforts de la recherche et sa bonne intention. Enfin, au nom de la communauté Tidjaniya, nous demandons pardon à tout le monde, à tous ceux qui ont été offensés à l'intérieur ou à l'extérieur de par des messages ou comportements déviants ou autres. Ainsi, j'invite les uns les autres à tourner la page afin de conjuguer les efforts vers un développement harmonieux et favoriser le vivre ensemble pour un Burkina Faso plus meilleur au-delà de nos frontières. Chers frères et sœurs en islam, ce congrès apparaît également comme une opportunité de dynamiser les structures, instances et organes de la Tidjaniya au Burkina Faso et renforcer ces liens de partenariat et de coopération avec les associations islamiques, notamment la FAIB, les structures étatiques, les ambassades des pays islamiques et ses partenaires extérieurs pour un meilleur impact positif et significatif dans la société. Je voudrais à travers cette tribune exprimer toute notre gratitude au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et lui témoigner toutes nos bénédictions pour sa noble vision dans la conduite de l'État. Qu'Allah l'assiste, ainsi que tout son gouvernement, pour le retour de la paix et pour un développement
inclusive au Burkina Faso. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier son Excellence Dr Ousmane Bourma, président de l'Assemblée législative de transition, pour avoir accepté patronner cette cérémonie. Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, pour la bonne collaboration dont nous bénéficions. Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, El Hadji Amadou Bakary Ouedraogo, pour avoir dirigé la Tidjaniya pendant ces dernières années. El Hadji Sawadougo Mohamed Di Kadhafi et El Hadji Mohamed Ouedraogo Di l'imam Faïda, pour avoir parrainé ce congrès. Un grand merci à tous les ulémas et responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina, notamment les membres du Présidium et du secrétariat exécutif de la FAIB, ainsi qu'aux responsables des différentes associations sœurs pour la bonne collaboration, l'entente de la fraternité islamique au quotidien. Nos remerciements à toutes les autorités administratives, religieuses, coutumières au Cheikh et aux oulémas, aux opérateurs économiques pour les multiples contributions à la réussite du congrès. Nos remerciements vont également au comité d'organisation, aux responsables des différents foyers de la Tidjaniya, des mosquées et zawiyas, ainsi qu'à la presse pour tous les efforts déployés pour la tenue de ce congrès. Merci encore aux ambassadeurs d'Algérie et du Maroc. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse au-delà de nos attentes. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouvert le 5e congrès ordinaire de la communauté islamique de la Tidjaniya au Burkina Faso. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse tous. Alhamdulillah, shukrillahi rabbil alamin. Gomu koy ringa e pour la wena barka la sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiawen la nabiyam kanga yinga la fatem bang wena yesida wena bebamo. Ya wena la Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yinga la fatem bang ya tiyoko ayoko soma e soma. Linu gomu koy ringa tibiskana ya wanda ya mafatin la hamtaba la ni son yinga la tumda nawra handikna songa asinga bismillahir rahmanir rahim ko to me wanda ya fasu la hamtaba tumda basni alhamdulillahi rabbil alamin liya de ngam ko jil fatim wona menel fatim ne fom so ba bahtum ni la ko zikawa wona yawni fatim ina kitne fa basri alhamdulillahi rabbil alamin linu gomzuga gomda ti tawti gomda pakin tawre bien ko gomzuga jamiya ti yari o yako gomzuga ti gomdi e wupu gomde na mana wana ti tigere o mi ye tigere zama be Burkina Faso kawa bamba me makendre zama o pobe otondi e yemor be kay yani ko kumbanga so be Burkina Faso la be dunia pobe la adbi mi fatem funyora fa king pangan ton to ftola tien wiye la bon ti Burkina la bon ti tawre la king pangan bon ti to sun la sam tien ba bam de perdu dunia ka ba bam de perdu al kiyama la bamba ti seyati dina silam de dina bil bana ti Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la miroir ton sunu ala sun sam fatem gilli so man le ko yeh nabiyam sallallahu alaihi wasallam ala yawan to sunu wakati o pa ma man don to su sam so wakati o wa nabiyam sallallahu alaihi wasallam ma don to asene ke ne bum zuga zikan ya ma bale ti sale tinga na taba adun bi valeur to hida aya silamo apa silamo zoif me ngadi ba me la zoif ma bi ta ma ba na la tarse ti bum fatem ya piure lowre fo ma wa fu wankata mo to fu wankata ra zaimie rika ni ngi orzi ngi tien nam base sena ali bola bitali ayela tondo tufni ko sen wo ko ya albi mabuda fatim gil banti afma biga
imma ti afma biga dina zaka koy wala ti afma biga ya ba adam kombo wayni في آية كريمة ويلمي أيام وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وين دمين سورة لا كوينك ينتر حكمة لنا لا هنا نتون بور توي دين توي أيام لتعارفوا يدوك الدين بان تابا لا بان كويلا تعارفوا إدماء تلتورة بتاعينا يوم ويندو تورة سنبفتو ينا فتو متونا تلا أنا بيفينا بعد يومين نتونا بوه نيو يوينا إدفاع بين آدم وحواء يا با آدم ني حواء كوم لا فاتم جلي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوى يتزوج سون تكين يا وين لا زوج سون يينا لا ييغل نبي ام نبني تنتوما فاجلي يا وين لا زوج سون لا هي يزنا يوم بيسي لا تابو تتونو زي يوم تو لا كوس ناس لا بيس ناس لا ما سنتينغرا rene dina pa gomde yi pagbe yelli tonen zi mas ning tengro ti bontia silam da mas tengala zima ya dami ngandare muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne umana khadija nselti ga ni taba ti pagbali ko kirnga kala pali kirnga rene ba fatem kabarunde tonen be zi sunwa mosme yalam tinaqzo yi bagati البحر تنا البحر بوغا دلام تابت تيغا كوم تي ورلا وكتيغاي سيدا ونام لبي يلامي يوم وين من سند تولن نبي جيل فانا انا ينيو سويانا لا يوم وين حكمه راب لا انتم موتو رين بالمان موسو لا نيكر موسو انتا حتابم yang lobar fori silam da el fatima silam do la sayna tariqa tijaniya yar bang te wupuna ken sore abadine niro ita ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang te fata dina yi dini yana fuguma la wenna mo lobe sui wenna yem somse et wattaqullaha wa yuallimukumullah niro zo mo ndi fatam gilli mo nam pa harfa me mo nam pa harfa me rina tariqa tijaniya ayawa ne da yin nam bo si da sore to moy bari kaman biligri fa sen dik ni son fa zakon na yi voyage et kilo tout na to bo si sore fo se to bien si la ni ba to nam non ko pour yibo la mo la ni son of sen kenga to pa fo ndata fati pili بيو بانت نيم سكيتن كافو يي انما الاعمال بالنيات وين نبيل سيد نيه نام وين نبيل سيد فاتم نيه لين دين لو حرم دين تيجاني وجيل فاتم جيلي يا تيجاني فاتم جيلي بانغ تسايني سورا يفو مين يي كندي كتاو فام باو فزام سان نام بانغ توين نام ينتا ين نان تو نجي وات بيو دارا علم مو ديكا كايا ها dina ton kawsa ko sagaram ti lo horma ton krene ni babe dina silam ko ko ton be zakka ko yi tay te sayane le ba be zakka ko yi rikis ni so mala ba wor taase so winam sen sakko ndo watay ki tayi fo ndat yenninga rene jamia ti gani o jil fa bon re burkina faso ko la yinga fa ta biya fa ne gomde ma yel sewo yibne ngatu ton ko wati pazemse fo ya adam bi mabula gil fajili ketum bon hada ya fa tir fantem la am tama no re yembre ma yemba yembre ti dune gil fa se o pam to fla ma bi pa bene fo abatal nodi ine ton la taba moy mi me a ilma powe ilmu lo bay powe la wa yak ton du ton fa de burkina faso remba la yak zaman zem sa remba mi taba bil ken taba yam staba ni ban zoyna la no ngolom la adam bi fatem ban titigane o moy be wini ngam ko sen wo fu nimbi se yiba je fu ma biga ne duni geso ko paton ko ngi so bay la sen wo fu nimbi se yiba je he ne ni ba ka ne no lum mo nam sen sa ke zing sa ka dum ko ngi yon so bay ya woto la tawle ma wini go rid sora mi anya gara fa be se o gom de fatem dilli cheikhna ahmad tiyan radiyallahu anhu ya wennam tuntum sallallahu alaihi wasallam yahunga
akisa gomde to gomde tar digir hadde duniya barba febo ayamti idha sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shara fama wafaqahu fakhuzuhu wa ma khalafahu fatrukuhu ya qaida ya regla riglia teme ngabe regla po ya yin gombo ya nido ndika tigeno yu nan gombo sai mi kam talaqma ni qur'ani hadisi bi fukade sai mi kam ta ziga zara wala na sama qur'ana mafhuma ana sama hadisi mafhuma bi fisaqa teme ma Cheikh Ahmad Tidiane ababe ya opowe nido mesi la sida ababe ya opowe lindu ko ma wawo mi potensa zikanga ko gombo zingi kota wende kit ko mala razindir ko mi wenda rik limban zo egala no ngolum til puine taga la bangat ne bande beka bamale ma lo ko me ton winto lo munda ne mi beno ro ko ti ton lo ti bam voyage ka ne wena mo ngi sila la wena ko lo ko d'accord.